عيال، ترى الدنيا إجازة، لازم نفل. الناس كلها فلت، سافرت، طلعت، نزلت، إلا إحنا قاعدين في الاستراحة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे मिजाज हैं आप सबके। मेरा नाम है अब्दुल वाइज बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप कहीं ट्रिप प्लान करते हैं, कहीं जाने के लिए जो है आप कोई प्लानिंग बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या कन्वर्सेशन की जाती है अरेबिक में, जो कि आप लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मैंने जो है इसको बड़े ही इजी तरीके से जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसका एक एक लफ्ज़ समझें, क्योंकि इसके अंदर जो है पहले ये होता था कि मैं जुमलों की ट्रांसलेशन करता था, अब मैंने जो है सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं, उनके अंदर जो अल्फाज बोले गए हैं, जो वोकेबलरी है, उसको भी एक एक लफ्ज़ करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश किया करें कि ये वोकेबलरी जो है अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन वोकेबलरी जो है हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उससे जो है हम बात समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी और भी बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप चाहें तो डिफरेंट जो मौके हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन पर भी मैंने बना रखी है, जो कि लोकल ऑथेंटिक बिल्कुल प्योर अरेबिक है, जो कि बोलने वाली है। उसको मैंने मज़ीद जो है डिटेल के साथ समझाया हुआ है। और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। عيال، ترى الدنيا إجازة. عيال، ترى الدنيا إجازة. या अयाल तरा दुनिया इजाज़ा। या अयाल तरा दुनिया इजाज़ा। या का मतलब होता है ए यानी कि है। अयाल कहते हैं लड़कों को, जैसे बहुत सारी कोई गैदरिंग में आप बैठे हों, दोस्तों को कहते हैं, ठीक है, बॉयज़। और तरा बोलते हैं यानी कि देखो, जब हम कोई बात करने लगते हैं ना, कहते हैं तरा यानी कि देखो, लोग। दुनिया, दुनिया को कहते हैं दी वर्ल्ड। और इजाज़ा यानी कि छुट्टी, लीव, ब्रेक। तो मुकम्मल जुमला सुन लें, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करते हैं। या अयाल तरा दुनिया इजाज़ा यानी कि ए लड़को देखो, दुनिया छुट्टी पर है। لازم نفل. الناس كلها فلت. لازم نفل. الناس كلها فلت. लाजिम नफिल अन्नास कुल्लहा फल्लत। लाजिम का मतलब होता है यानी कि ज़रूरी, नेसेसरी। नफिल यानी कि छोड़ दो। जैसे हम कोई बात करने लगते हैं, हम कहते हैं यार छोड़ो, यार ऐसा छोड़ो, तो ये उस मौके पर कहा जाता है नफिल, ठीक है, यानी कि लीव, ऑप्शनल। और अन्नास जो है वो लोगों को कहा जाता है, यानी कि लोग, पीपल। कुल्लहा यानी कि सब, ऑल, एवरीथिंग। फल्लत, फल्लत का मतलब होता है यानी कि जैसे आज़ाद हैं, जैसे हम छुट्टी होती है, ठीक है ना, छुट्टी पर हैं, आज़ाद हो गए हैं, फ्री हैं, बिकम फ्री हैं, ठीक है, तो ये उस मौके पर कहा जाता है। लाजिम नफिल अन्नास कुल्लहा फल्लत। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, ज़रूरी है कि हाँ सब लोगों को जो है छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। मतलब कि जब हम कोई सफ़र करने लगते हैं तो ये डायलॉग तब बोला जाता है, ठीक है। इट्स नेसेसरी टू लेट ऑल द पीपल गो फ्री। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। سافرت، طلعت، نزلت، إلا إحنا قاعدين في الاستراحة. سافرت، طلعت، نزلت، إلا إحنا قاعدين في الاستراحة. साफरत रलअत नज़लत इल्ला अहना गाइदिन फिल इस्तिराहा। चलिए अब एक एक लफ्ज़ की मीनिंग जान लें, उसके बाद हम मुकम्मल की ट्रांसलेशन करेंगे। साफरत यानी कि सफ़र कर गए हैं, ठीक है। रलअत और रजअत, यहाँ पर इलाके इलाके का फ़र्क है, जबकि वो दरअसल कह रहा है रजअत, ठीक है। साफरत का मतलब जो है वो सफ़र कर गए, रलअत या रजअत यहाँ पर हम लेंगे रजअत, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कहते हैं रज्जा यानी कि वापसी होना, ठीक है ना, यानी कि पहले वो सफ़र कर गए हैं, उसके बाद वो वापसी आ गए हैं, ठीक है, यानी कि सफ़र करके वापस आ गए हैं, वहाँ पर कहा जाता है रजअत, कि वापसी आ गए हैं, रिटर्न हो गए हैं, ठीक है। नज़ल्त यानी कि उतर गए हैं, जैसे कि किसी चीज़ में गो डाउन होना, ठीक है, नज़ल्त उसका मतलब होता है उतरना, ठीक है। इल्ला, इल्ला का मतलब होता है यानी कि सिवाय, मा सिवाय, यानी कि एक्सेप्ट। और एहना जो है इसका मतलब होता है हम, वही। गाइदीन, गाइदीन का मतलब होता है यानी कि बैठे हैं, सिटिंग। फिल यानी कि में, इन। अल इस्तराहा, इस्तराहा बोलते हैं रेस्ट एरिया को, जैसे कोई आराम गाह होती है, कोई बैठक होती है, तो उसको इस्तराहा कहते हैं।
تو اس کا مکمل کا ٹرانسلیشن بنے گی سافرت رعت نزلت الا احنا قاعدین فی الاستراحہ، یعنی کہ سفر کر گئے ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، سوائے ہم لوگوں کے جو ہے ہم صرف آرام گاہ میں ہی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گلہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا they traveled returned got off except we are sitting in the rest area. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو پسند آیا ہوگا. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. كل يوم افلام بلاي ستيشن، كل يوم افلام بلاي ستيشن. کل یوم افلام پلے اسٹیشن. کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، یوم کہتے ہیں دن کو یعنی کہ ڈے، افلام فلموں کو کہتے ہیں موویز، اور پلے اسٹیشن کا تو آپ کو پتا ہے کہ پلے اسٹیشن کا کہا جاتا ہے. اکثر یہ جملہ تب کہا جاتا ہے جب آپ کسی سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہر دن جو ہے کل یوم افلام و پلے اسٹیشن، یعنی کہ ہر دن آپ لوگ پلے اسٹیشن کھیلتے رہتے ہو یا فلمیں دیکھتے رہتے ہو، یہ تب کہا جاتا ہے. ویسے یہ جملہ بہت طویل ہے، اس لیے میں نے ون بائی ون کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، تو انگلش میں بولیں گے ایوری ڈے موویز آن دی پلے اسٹیشن. ٹھیک ہے، ايش رايكم نروح جدة؟ ايش رايكم نروح جدة؟ ایش رائےکم نروح جدہ. اب ایک شخص اٹھ کر جو ہے اپنی رائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایش رائےکم نروح جدہ. ایش کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی کہ واٹ. رائےکم یعنی کہ آپ کی رائے، آپ کا اوپینین، آپ کا خیال. ٹھیک ہے، آپ کی کیا رائے ہے. نروح یعنی کہ ہم جائیں. جدہ، جدہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ایش رائےکم نروح جدہ یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جدہ جائیں. What do you think shall we go to جدہ؟ يا ابوي جدة مين؟ جدة رطوبة. يا ابوي جدة مين؟ جدة رطوبة. یا بوئے جدہ مین جدہ رطوبہ. یا بویا جدہ مین جدہ رطوبہ. یا کا مطلب اے یعنی کہ ہو، ابویا یعنی کہ میرے والد یا میرے بابا. یہ اکثر جو ہے یا ان لوگوں کو اپنا والد تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ اکثر عربک لوگ بولتے ہیں یا بویا یا بویا. ٹھیک ہے نا. جدہ جو ہے جدہ کو کہا جاتا ہے. مین یعنی کہ کون. رطوبہ جو ہے جیسا کہ سمندری علاقوں میں نمی جو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو موسم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہاں پر رطوبہ ہے، نمی ہے. یہ بوئے جدہ مین جدہ رطوبہ یعنی کہ اب اس کو جانے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ اے میرے دوستو یا اے میرے بابا، جدہ کون ہے، جدہ میں تو نمی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ اس کو جو ہے جدہ جانے کا اس کا موڈ نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جدہ میں تو نمی ہوتی ہے. يا عيال ايش الاماكن دي حقتكم؟ يا عيال ايش الاماكن دي حقتكم؟ عیال ایش الاماکن دی حقتکم. یا کا مطلب ہوتا ہے اے یعنی کہ او. عیال جو ہے پھر وہی لڑکوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بوائز. ایش یعنی کہ کیا، واٹ. الاماکن، الاماکن یعنی کہ جیسے ہم مکان بولتے ہیں کوئی جگہ یعنی کہ پلیسز. ٹھیک ہے، الاماکن یعنی کہ یہ جگہوں کے، بہت ساری جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے. دی یعنی کہ یہ. حقتکم یعنی کہ آپ کی، یور. تو مکمل کی ٹرانسلیشن بنے گی یا عیال ایش الاماکن دی حقتکم، کہ اے لڑکو یہ جگہیں آپ کی کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سی جگہوں کا تم لوگ ذکر اٹھا کر بیٹھ گئے ہو. یہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی کہ ہے بوائز واٹ آر دیز پلیسز فار یورس. نبغى نروح مكان جديد، نبغى نصور سنابات زينا زي غيرنا، نبغى نشوف العالم. نبغى نروح مكان جديد، نبغى نصور سنابات زينا زي غيرنا، نبغى نشوف العالم. نبغى نروح مكان جديد، نبغى نصور سنابات دي أنا زي غيرنا نبغى نشوف العالم. اب یہاں پر جو ہے وہ بڑا ہی مطلب ایکسائٹڈ ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کیا کریں گے. چلے اب اس کے ایک ایک لفظ کی میننگ جان لیں، پھر میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں. لبغا، نبغا، ابغا یہ سب ایک ہے. ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا جو ہے علاقوں کا فرق ہے. لبغا یعنی کہ ہم چاہتے ہیں، وہی وانٹ. نروح ہم جائیں. مکان یعنی کہ جگہ، پلیس. جدید یعنی کہ نیو. نصور یعنی کہ ہم تصویریں بنائیں، پکچرز وغیرہ لیں. ٹھیک ہے، وی ٹیک پکچرز. سنابات، سنیپ چیٹ کو جو ہے سنابات کہا جاتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے، سنیپ چیٹ بنائیں گے جیسے ولاگنگ وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک سنیپ چیٹ ایپ ہے. زی یعنی کہ جیسے، لائک.
आना यानी कि मैं, गैरना यानी कि दूसरे लोगों की तरह, जैसे और लोग कर रहे हैं, अदर पीपल, ठीक है। निबगा यानी कि हम चाहते हैं, नशूफ यानी कि हम देखें, वो सी, अल आलम यानी कि दुनिया, दी वर्ल्ड। तो मुकम्मल की ट्रांसलेशन बनेगी نبغى نروح مكان جديد, نبغى نصور سنابات زي أنا زي غيرنا, نبغى نشوف العالم यानी कि हम नई जगह जाना चाहते हैं, हम तस्वीरें लें जैसे मैं और दूसरे लोग, ठीक है, और हम दुनिया देखना चाहते हैं, यानी कि we want to go to a new place, we want to take snap like me and others, we want to see the world. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। يا عيال نسيتوا أهم شيء. يا عيال نسيتوا أهم شيء. या आयाल नसी तो अहम शई। अब एक शख्स उसमें से उठ के कहता है या आयाल नसी तो अहम शई, या यानी कि ए, आयाल यानी कि लड़कों, नसी तो यानी कि तुम भूल गए हो, यू फॉरगॉट, अहम यानी कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, शई यानी कि चीज यानी कि थिंग को कहा जाता है। या आयाल नसी तो अहम शई यानी कि ए लड़कों तुम सब अहम चीज भूल रहे हो, ठीक है बॉयज यू फॉरगॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। اللي هو سفرة زي ذي يبي لها دراهم. اللي هو سفرة زي ذي يبي لها دراهم. हो सफरा ज़ैदी इबी लहा दराहम। अब एक शख्स उसको कहता है अल्ली हो यानी कि वो कौन सी, अल्ली का मतलब होता है वो यानी कि दैट, हुआ यानी कि है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि वो कौन सी अल्ली हो, तो उस मौके पे कहा जाता है। सफरा यानी कि सफर, ट्रेवल, जई यानी कि जैसे, जई के आगे जो है दी लिखा हुआ है, ठीक है, दी यानी कि ये, दिस, ये भी यानी कि चाहिए, नीड्स, लहा यानी कि उसके लिए, दराहम यानी कि पैसे, मनी। अल्ली हो सफरा जई दी ये भी लहा दराहम। अल्ली हो का तो मतलब आपको बता दें यानी कि वो क्या है। तो फिर वो आमिर कहता है यानी कि ऐसे सफर के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, व्हाट इज दैट। तो फिर आगे वो कहता है अ ट्रिप लाइक दिस नीड्स मनी, यानी कि ये जितना भी वो ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो आखिर में एक बंदा समझदार उठ कर कहता है कि भाई ये जितना भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो इसके लिए दराहम चाहिए, रियालात चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बताया गया है कि जब भी आप किसी के ट्रिप प्लान करते हैं तो अरेबिक में किस तरह से बातें की जाती हैं, ये वो सिखाया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।